বেজে মরওয়াতই চালা তাড়াতাড়ি জিবরিলের সাথে তাড়াতাড়ি জিবরিলের সাথে লাগলেন পড়িতে কোরআন মাজিদ নাজিল হলো রোজার মাসেতে ফুরকান হামিদ নাজিল হলো জিবরিল দ্বারাতে নবীজি বললেন ওহো খাদিজা ঠান্ডায় ফাটে মোর কালিজা ওढ़ाओ चादर जान चले ना ओढ़ाओ चादर जान चले ना सरेर जालाते कुरआन माजिद नाजिल हलो रोजार मासेते मानव कुले अहकाम सारा पुरनो कलम तीर सिपारा पोठाइलन बारिक ताला पोठाइलन बारिक ताला धीरे धीरे जगते कुरआन माजिद नाजिल हलो रोजार मासेते नारे तकबीर। आज के जलसा আমার যোগ্যতমায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেব, স্টেজে বসে থাকা